alhamdulillah rabbil alamin karamogo bi tarojma ibe suratul mumtahina kono comme ay ni beyi ala ni hani beyira on kan christian yi kele jati o ba yira on na sisan sa ko o ka ko mun kan ga ke an ga foro kan parce que la nu fariqu ben ahad minhum jati min ko nango christian makala ka samare dawo ma ko haramulo amana ayan do fo awoye o kone est ce que ala ya fo ka foroj ma ka fo christian ma bonne fête de Noël ko wi haramya nabi say ka kira bage kuma fo nabi saka bangli anga fo ma ko ala ko fati dia e ko yi haramye ere bi ka denga dengulu ke ama fo kala ka dengulu juma nyama wole ko amina ala me ko hamna fo yina la yanhaakumullahu anil lazina ako alati awslamu ben ta bon mogora lam yuqatilukum fi din mo mi aw kala aka dinena wa lam yukridukum min diyarikum o ma den ka bo aka lu kenuna ko sobe antabarruhum aka nyini ka o christian ye wa tuksitu ilayhim aka tlinga ta o matlin nyana inna allaha yuhibbul muksitin aka la mo matlin ni fede akone christian ya o kele ya o ya ga ba lu kono wa ala ko ati aw den mo mi ma aw kele o ma aw kele ka bo aka lu kenuna ala ko ata o fatan nyaka fo ma ko ani che ani nyantuma jati sone mo ma gina ba lu kono anya bora do jadi su nganya bora o go to lu kono do muslime on lo wala ko la ilaha illa rasulullah Allahu akbar to lo fora ama bul ka lu to ya jati me kreton ya o gen ay ala fla ka verse fo ya taba kiri chema ko la ka samare de aw man wala ko ma 30 na ala ko haramte jati amu mo kan to afo netu kan ko ni islame ndi e ni wala fete mo ne ma ko ngafo depuis kala do na ni wala shoni ne ko to ka ni wala fete la kone ay miri do ne إنما ينهاكم الله عن الذين ما عربي أو سلمو جنك بمورا قاتلوكم في الدين مومي أو كلا دين برالا جالس تكن أو كلا وتاو كاتك نمر يساعد جمهورا كسبك وأخرجوكم من دياركم وياو جنك باغالو كنا ونقاتي داي jati وظهروا على إخراجكم وبغير أني مرفا باوية أني مرباني سارد كما باو فوق أو شاتنولي أنت واللهم على كوا كنا وكاجي نيواني jati ومن يتولهم مو يين جالس كلين كاجي نيواني ني من الجماعة كنا كه فأولئك هم الظالمون أقولي توني كلامي فا jati فرسي فلا كافياو كرتون بورا ay مو يين كلين كه ika je ɲɔgɔn ye an y'a lɔn kɛ e ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn fɛ ni gouvernement y'a tigɛ la kan dɔrɔn an b'i fa kosɛbɛ kɛ mais chrétien y'o fɔ ayi parce que e ye gɛn ayi o ye mun fɔ i ma mais k'a fɔ dɔrɔn ko an ni nin duman ye k'o ye haramu ye ni dalu b'i fɛ kuranɛ na n m'a fɔ hadisa dɛ ko ne tɛ hadisa reconi hadisa ye nkalon ɲasakalama ye nkalon mɔgɔ fufu a fu dakututu ji kosɛbɛ kɛ samara sengele jati ya faamuya ange basa bo farani samara sengele ka ha samara kura kura ni ya sa million kelen ni sengele don tun na kelen de fonye ya tuule samara tugudo mo mi hadisa kala ye woli ngo qur'an ni dalu bi fe ko ma ngake na bo qur'an kono jati atei qur'an le jigira ale nana hadisa mana o seberale ame be se hadisa sebe ko sebeke Dieu ne vous interdit pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de votre foi et qui ne vous ont pas expulsé de vos maisons. Dieu aime ceux qui sont équitables. Dieu vous interdit seulement de prendre pour patron ceux qui vous combattent à cause de votre foi, ceux qui vous expulsent de vos maisons et ceux qui participent à votre expulsion. Ceux qui les prennent pour patron, voilà ceux qui sont injustes. Sourate l'épreuve, chapitre 60, verset 8 à 9. Attendez. Alléluia. Chrétien y a aucun. Aïe. Ani sanuma, ani 31 duma, ani nouvelle duma, ani a fopia. Bien. Sans vrai 31 ala ko yirauna. Amen. Min ko ti faka 31 ko haramuna kana yirara. Ala ko fafa. Jati o ka fafa. Ebe korna ga suran dernier ta. Yoro mi afora ko muso ko chrétien muso dagara awye. Doka de korna kono. O kuma dimani. Suratul Maida o yanga korna suran lamai. Jati. Aya nani. Ami chrétien nga muso ta. O ba ta uta. Jati. Ta tereke ko sebe amu ta o tereke ko sebe. Ka maya jati. Voilà. Ka tereke fuka kurwati ga no fe. Jati agwema. Korna le ya fo. Da famia ni man kene bi na flamu yela ka mo. O koni. Man ka kenya. Onge. Ni man kene bi onge.
ka ko daminɛ ala de y'a fɔ kɔrɔna tan ye karamɔgɔ al-yawma suratul maida aya 4 ala ko ala kira ma maga a ko bi uhilla lakum at-tayyibat ni ala ye fɛn sanumanw fɛn dumanw baw de daga aw ye bi Muhamadu wa ta'amul ladzina utul kitaba mɔgɔw ka dumuni ni ala ye minnu sɔn kitabura tawrata tuguni ni injila tuguni n'o ye kirisitiyɛnw ye n'o ka dumuni fana daga aw ye bi hillun lakum o fana dagara ka di aw silamɛw ma minnu bɛ kan kirisitiyɛnw dɔgɔbɔ n'o ta dumuni d'u ma u dun ta fili ka di wulu ma ko kirisitiyɛn dumuni no ala ko kira ma k'a dagara a ye kɔrɔnali bɛ kan ka fɔ dɛ wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum ayne arabakan kɔrɔ fɔ tanaye wa ta'amukum hillun lahum aw fana ka dumuni dagara kirisitiyɛnw ye nuwɛlon kirisitiyɛn min dumuni tobi kana d'i ma selilu fana b'a sɔn mais m'a fɔ ko kirisitiyɛn dɔrɔmɛla dɛ i su ni bɛ dɔrɔ la hali i tɔgɔ lɔn ka bɔ ɲɔgɔn na e ju daga o y'a ye e na to ne ta ye e tɛ ka bibili yɛrɛ lɔn e tɛ ka bibili lɔn dɛ wal muhsanatu minal mu'minati a ko muso minnu kɛra muso ɲumanw ye muso cɛ ɲumannu dakɛɲɛni manu magamanu manjanw masuru mafiw magɛ ya faamuya a ko muso limanabagaw silamɛw a kuma kan ka maga a bɛ cɛ ni nɛgɛ cogo la a k'olu musow kɛ wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qabl ko kirisitiyɛnw fana cɛra o ka denmusow fana o ɲumanmanu dakɛɲɛniw ya faamuya f'i bɛ taa igilisi a nɔfɛ kana sisi ka dɔnkili la ka dɔn kɛ ala ko muso fana dagara iza ataytumuhunna ujurahunna n'a y'u ka furu nafolo d'o ma l'heure dot ni kirisitiyɛn cɛ n'a bɔra denmuso nɔfɛ k'olu bɛnna ala ko ni furu nafolo dira k'a talo ni kirisitiyɛn muso fana ye ka bɔ a nɔfɛ ko bɛnna ala ko ni furu nafolo dira k'a talo n ko kira yahuda muso dɔ furu a t'a kalama n ka b'a ka kitabu kɔnɔ o kɛra a bolo a t'o kuma fɔ donc a ka kira le ma ɲi kɛ a b'a ka kitabu kɔnɔ ko kira yahuda muso furu a ka kitabu kɔnɔ an b'o fana kalan na dɔn Muhamadu Rasululayi a b'a kɔnɔ dɔn kira yahuda muso min furu a tɔgɔ bɛ yen donc ne aw ko sisan k'a ma ɲi donc kira de tun ma ɲi wa a tɛ k'o la dɛ halakatɔ ninnu bɔnbɔnmuganlan ninnu muhsinina ghayra musafihin a ko muso cɛ ɲumanninw muso minnu sɔn ka ɲi ni jɛnɛkɛlaw tɛ a ko olu dagara aw ye a t'aw fana dagara aw ye wala mutakizi akdanin mais kana tɛ teriya minɛ ni muso ye dɛ n'o y'i muso ye nege kuma n'o k'ale terimuso don nege kuma n'o k'ale terimuso e na ala teri a bɛ se ka bɛn de e ka zumu haramu tɛ an ka jɛ kɔrɔmugu ni alimɛti walima esanse ni alimɛti o ti minɛ o kana dɔsi ɲɔgɔn na dɔrɔn biɲɛ ni fɔrɔ o ɲɔgɔn kɛrɛfɛ k'e terimuso longo la a bɛ jɔsi ɲɔgɔn na lonni a bɛ fɛrɛkɛ ɲɔgɔn na dɛ lonni a naturara ye fɔlɔ faga o faga a ɲɛ ma la biɲɛ ja kan a bɛ kɛ kiki a b'a kun yugu dɔɔnin o ka da yɛrɛ a ye sabali dɛ muso mana kɛ cogo cogo hali n'a bɛ fini kɔnɔ ni magala b'a dɔn ko nin ye muso fini muso min fini kojugu n ko dɔw yɛrɛ bɛ yen hali muso donna barikon na k'a sigi barikon den mugan muso b'a kelen min kɔnɔ n'a nana a bɛ tila ka da magala ko muso bɛ yan a b'a bugɔ kɔkɔ a de bɛ yɔrɔ la de tellement muso ka taa lɔn a b'a lɔn kojugu ala ko muso n terimuso ala k'o taara jati a ka kɛ e ka muso le ye kosɛbɛ teriya in a y'a dabila bɔn n'i bɛna non n ka n terimuso le non aw fila bɛ bɔ n terimuso aw wasi nin bɛ kɛ terimuso ale sigi kɛnɛ ma wa a sigi kɛnɛ ma nkalon don ala ko a kana kɛ wa man yakfur bil iman mɔgɔ mɔgɔ kafira ni limaniya ye nin kumakan ninnu ani ninnu baara limaniya de b'i bila a kɛli la mɔgɔ mɔgɔ kafirila k'a ti kɛ don faqad habita amaluhu i ka baara bɛɛ binna ka bɔ diɲɛ dugukolo i ka baara banna wa huwa fil akhirati min al khasirin aw ala ko lahara lo i ka mijaani kɔnɔ foyi tɛ yen a bɛ hakili la k'i seli la k'i sunna foyi t'i ye lahara karamɔgɔ bɛ se ka nin haya ni wele ne ye min bɛɛ fɔ a ye bi nin bɛɛ a ka kɔrɔna le ye halisa kelen tɛ nin na nin bɛɛ a ka kɔrɔna le ye aw ka sabali ka sɔn an kun ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ ka nin kuma nin fɔ mɔgɔw ye a ka sabali o de la a ka bɔ o de la dɛ se ye se ka mission filɛ an bɛna mun fɔ aw ye nabi isa n'o ye Jésus Christ ye a bangeli a bɛ fêter dɛ nabi isa ka bangeli a wulila cogo min na chrétien dɔ bɛ manamanakan fɔra isa bɔra a donna yan an bɛna a yɛrɛla bibili kɔnɔ verset 2 dɔrɔn k'an ka wajuli kun cɛ isa yɛrɛ ye fɛn min ye ni français ka na. Aujourd'hui, les bonnes choses vous sont permises. La nourriture de ceux auxquels le livre a été donné vous est permise.
et votre nourriture leur est permise. L'union avec les femmes croyantes est de bonnes conditions. Et avec les femmes de bonnes conditions, faisant partie du peuple auquel le livre a été donné avant vous, vous est permise. Si vous leur avez remis leur douaire, en homme contractant une union régulière et non comme des débauchés ou des amateurs de courtisanes, les actions de quiconque rejette la foi sont vaines, et dans la vie future, il sera au nombre des perdants. Surat la table service, 5e chapitre, verset 5. Aya sabade, ay karabu ngi linga yi. Nuko haramunu haramunu, ay ni ndoma. Ni ye kele be ni ya mpe mun siga soroni. Ako abi ekirite on tafuru, ko ti aw tafuru kele be ba. Kele ti bande. Mais nan dini nyoma am sa kele ke wa. Ayi. Na nyonga den furu. E bi sa kele ke ni tumo. Ayi. Ni be kele ke ni bi ni mo de onu fuka. Kele bi ba. An ga ni yoro ni fule. Jati. C'est le cap ça de. Nabi Isa ka Noël année 31. Ami anga daluta Nabi Isa wolo la chomina. Amadon. Karamo bi Matthieu fule chapitre 1 verset 18 à 25. Anga odi ambalma chrétien ma. Nabi Isa ko yere mi Jésus ka ko yemi. O kale famia don quoi. Jacob engendra Joseph. Matthieu chapitre 1 verset 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Frère chrétien. Non. À quoi flé Tuya mina Nabi San wala chomona no Jésus. Jati. Marie sa mère ayant été fiancée à Joseph. À quoi Marie mitni Jésus baye. Non. Otu mamlena Nabi Yusufuma. Avant Nabi Yusufulo. Kosobeke. Se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Akum Marie Jésus bamso nana ayre soro. Quoi les konman tuno ni senu ka jaye. Jati. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Hey, ato kan koroside. Ni mata école là. Ni ma école ke. Ayi arabu le ke. Mais to ga me nga mi foya. Ay o diplomatie wole kana. O ka to kan wala ka de. Jati. Akon Marie. Noy Nabi Isa baye noy maramie. Akwa atu nasri nino. Ni senu ka jara. Ka kon sani ani Nabi Yusuf ka lani ñongo fe. Hey. Ay ko do mede. Jati. Ni senu ja. Muso ni kono ta olira. Mais farkolo ka kono man tun tede. Ayi. Je farkolo kono man tun te. O ni senu ka jay duwo ka bo ala yoro. Oli barga sigira wolo dosora. Sani ka kon ani Yusuf kala ñongo fe. Moi de ba yira ila. Cela veut dire que ni ko fi na Allah parce que avant. Oui. Nako avant. Ça veut dire que ça dit comment ko fi on na ke. Jati. Chrétien mimi. Où sont les prêtres? Verset mi ko di de. Avant ko ni senu jale dona sanu katal mu na Allah. Ay verset mi ka yesa. Ni senu ja oli kono la muso ina sanu ka mu na finya ka lali ke avant sanu ko ke. Jati. Ta yire la ko na ko Yusufu yi je di fakay. Ko sobe. Tanay. Joseph son époux qui était un homme de bien. Yusufu mitunye Marika mamne chaye chemulo mitun kan. Jati. Et qui ne voulait pas la diffamer. Atefaka mugana nabe kuma maramu lamoliya jama chera. Se proposa de rompre secrètement avec elle. Aya fo muso nye ko amana ñogon bla me moti bo akalama. Jati. Comme il y pensait, kuma atuma miri la kam fe ko barakedo. Voici un ange du Seigneur lui apparut. Ako tigika merga do fula kana araira la shikura. Et dit Anika faiko. Joseph, fils de David. Ako Joseph, Yusufu, David ka de. Jati. Ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme. Kuma yele manande. Ayele mana. Kana siran. Ka Marie mine ka frère kan mi ka muso yi. Non mais na kuma yele manande. Ayele mana. Au début c'était quoi? Sa fiancée. Mais maintenant akara mule akara muso. Mogo ke mogo muso wadi juma na ni doma juke. Ato ka mehe. Ni mata école là. Mata école là. Mais ato ka nous fo. Je m'adresse aux chrétiens. Mini de auma quoi. Aïe ni fo. Aka fait tout non. Mais ça ne kan la nyoye atu kon manu ni senu jara. Jati. Okoro le ko anena lanaye. J'ai kele mi alanaye. Na ya lonko muso ni kon man tuno. Abi fe ga muso imbla. Comme l'art que bando maintenant
la fiancée est devenue maintenant la femme. Parce que a kɛra ka ba kɛra ka muso de ye don. N tɛ mamina muso bɛ se ka kɛ de foyi kɛ n'a ye don. Mais n'o y'a furu ka don i kun na a kɛ ka muso de ye. Bɛɛ b'a dun b'a la ko furu soufflé fɔlɔ fɛn min bɛɛ b'a lɔn. O lɔn don. Fo n'a y'a sɔrɔ muso in ka pɔn kari n'o lɔn n tɛ kabako dan nɔ. A ɲɔgɔn tan bɔnnen. Kɔncɛ de bɛ pressé kɔ ka taa sa ko cɛ b'a de mugan ko tiɲɛna. Ko ne yɔrɔ suma don. A bɛna ni muso bila ka pɔn a bɛ moto girigara la kɔncɛ bɛ jamana furu ka den dɔ bara ko cɛ ko ne a labɛn don kosɛbɛ kɛ. A su fɔlɔ a bɛ furamugu bɛɛ mun kan fɛn bɛɛ min ka se. A b'a bɛɛ dɔn dɔn dɛ. A ko a tun kɛra a ka muso ye mɛlɛkɛ y'a wele ko Yusuf kana sira k'i ka muso mari minɛ ka gɛrɛ i kɔrɔ a ka muso sarabili kolo tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ ka ban a kɛra ka muso ye. Chrétien min kan ka mananakan min fɔ o tɛ fɔlɔ dɛ ni senu ja o tun bɛ yen ka kɛ kɔnɔma ye mais ni senu tɛ se ka na diɲɛ dugukolo kan abada mɔgɔnfɛn place la fo mɔgɔ fila ninnu ka lani ɲɔgɔn fɛ k'a kɛ ni senu na ka so ka bɔ. Ni kuma nin ka aw ye y'aw jatigɛ a dun bɛ ten de a dun bɛ ten de dɛ sɛgɛsɛgɛ t'a kuma na taa n'a ye. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. E m'a mɛn yan ko sabu muso ni kɔnɔma min baara nin dɛ a ko ni senu le a sɔrɔla la taa n'a ye. Elle enfantera un fils. A ko muso in na denkɛ dɔ wolo. Et tu lui donneras le nom de Jésus. A ko e yɛrɛ n'a tɔgɔ wele ko Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. A ko o nabi Isa in na a ka jamanadenw kisi ka bɔ jurumu kɛtaw la. Or kama sɔrɔ sani mɛlɛkɛ ka nin fɔ na Yusufu ye a dun fɔra Mari ye ka ban ko Mari na den dɔ wolo mais a na den tɔgɔ wele ko Emmanuel. O fɔra Mari ye ka sɔrɔ Yusufu t'o kalama. Mais a nafa Yusufu ye kana den tɔgɔ wele ko Jésus. Dɔ fana k'a bɛ o kuma fɔ a ka wajulu dɔ la k'a tɛ Bible fan si la ko Jésus tɔgɔ la ko Jésus k'a tɛ Bible kɔnɔ. Oui a fana y'o fɔ k'a tɛ yɔrɔ si ka sɔrɔ a bɛ yɔrɔ a ka ca fo saba. Taa n'a ye. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7, verset 14. Arabukana Ishiyai, Elasaw Rabiu, Rakim Samania Ashara. Ibasorai. Atawukana Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ibasorai. Emmanuel. Kodi. Ce qui signifie Dieu avec nous. Emmanuel Korolo. Emmanuel yi Ebrekani. Arabukante, français te. Akorolo ko Ebrekanao. Ko ala ni an bɛ ɲɔgɔn fɛ Emmanuel Ebrelo ala ni an bɛ ɲɔgɔn fɛ a kɔrɔ le ko ten français tɛ dɛ chrétiens ka hakili to nin yɔrɔ in na Jésus a un père o wololo in Jésus bɛna wololo min na an ma nisɔndiya k'o fêter a bɛna wololo min na an ma nisɔndiya k'a fêter sabu ale de ala kira ka kuma fɔ sani kira ka na. Donc ale ka bangeli k'an ka kira kuma fɔ k'an ka diya anw ye. Joseph s'étant réveillé, a ko kumana Yusufu wulila sunɔgɔra fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. A tora ka jateminɛ fin na mɛlɛkɛ ye min fɔ a ye. Et il prit sa femme avec lui. A taara ka taa Mari ta ka gɛrɛ a la min y'a ka muso ye. Ni senu tɛ se ka wolo abada l'esprit saint a tɛ se ka wolo foro fiyewu abada ko mɔgɔw k'a ye. Fo ka kɛ farikolo de ye o farikolo tɛ se ka wolo fana farikolo fila ka la ɲɔgɔn fɛ dɛ a bɛ ten de dɛ olu bɛna kɛ Jésus ye o la anw bɛ anw nisɔndiya k'o fêti kɛ sabu a ka wolo kɛra kabako fɛn ye ala ye min annoncé anw bɛ wolo ka sɔrɔ ka dugawu sɔrɔ k'ala ka baara kɛ mais nabi Isa dugawu sigira fɔlɔ wolodoso kɔnɔ ka sɔrɔ ka wolo a bɛ ten de. Donc kosɔn an ka kan nisɔndiya ale la sabu ale de ye kira kuma fɔ i bɛ don k'a tɔ dafa Luc chapitre 2 verset 1 à 24. En ce temps-là, a ko nabi Isa ka wolo wagati in na parut un édit de César Auguste. Sɛbɛnnikɛla dɔ sɔrɔla yen don ka tile la César ka tile de la
mi ogu César ye do soro lai ordonnant un recensement de toute la terre. aya yira ku ka dugukolo mɔgɔ bɛɛ tɔgɔ sɛbɛ ni anw ɲininka sisan sa recensement daminɛ na sisan jamana tigiw le fɛ depuis au temps de Jésus-Christ ku ka mɔgɔ bɛɛ tɔgɔ sɛbɛ tigiw la Ce premier recensement eut lieu a ko ka mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛ o fɔlɔ sɔrɔla nin cogo in na ten pendant que Quirini était gouverneur de Syrie. o y'a sɔrɔ Irini le bɛ kumana Syrie ka gouverneur ye Tout allait se faire inscrire chacun dans sa ville. mɔgɔ bɛɛ bɛ t'i tɔgɔ sɛbɛ i ka dugu le la Joseph aussi monta de la Galilée, Joseph fana yɛlɛla ka taa Galilée de la ville de Nazareth, min Nazareth ka dugu ye pour se rendre en Judée, a bɛ tɛmɛ ka taa Judée dugukolo de kɔnɔna na dans la ville de David, min David ka dugu ye min y'a fakɛ ye appelée Bethléem. min wele ko Bethléem Hébreu la Parce qu'il était de la maison et de la famille de David. sabu David ka somɔgɔ dɔ lo a bɛ bɔ olu le kɔnɔ donc a ka kan ka taa tɔgɔ sɛbɛn o dugu nin le kɔnɔ donc na i kuma Yusufu min zeti fakɛ ye ale fana bɛ taa o dugu in na Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée. pour que a bɛ taa a tɔgɔ sɛbɛn n'a ka muso ye min y'a ka maminɛ muso ye min mari ye min zeti ba ye Qui était enceinte. min tun kɔnɔman tun don Pendant qu'il était là, ka sɔrɔ b'o yɔrɔ in na o taa sira in kan le temps où Marie devait accoucher arriva. wagati min mari ka kan ka jigin nabi Isa n'o ye Jésus Christ ye o tuma sera sa Et elle enfanta son fils premier-né. muso in ye a ka den fɔlɔ wolo n'o ye denkɛ ye Elle l'émaillota a y'a meleke fani na et le coucha dans une crèche. ni k'a la segidennin dɔ kɔnɔ ten Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. sabu mɔgɔw bɛ taa sigi yɔrɔ min na ka lafiɲɛ place tun b'a sɔrɔ o ye ka d'o ma yɔrɔ in na donc a tora bondenni dɔ la ten ka nabi Isa meleke n'o ye Jésus ye fari na k'a la sabu a wolotuma sera a tun fɔra k'a bɛna wolo wagati min na a tuma sera mais mɔgɔw t'a kalama fɔlɔ Ala bɛna mun de kɛ Il y avait dans cette même contrée a ko k'a sɔrɔ olu kɔngɔ wari ɲɛ don des bergers qui passaient dans les champs a ko dɔw bɛ tɛmɛna min sagadennen la u bɛ tɛmɛna foro kɔnɔna na les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. olu bɛ si ɲɛna su fɛ u ka sagaw de kɔlɔsi Et voici un ange du Seigneur leur apparut. a filɛ Ala ka mɛlɛkɛ dɔ bɔra sanfɛ ka na a yɛrɛ yira sagadennen la ninnu na Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ala ka bonya n'a ka masaya bɛ kan ka mɛnɛmɛnɛ ni ka munumunu sagadennen la ninnu kɔrɔ Ils furent saisis d'une grande frayeur. sagadennen la ninnu datigɛra o siranna kosɛbɛ ni Ala ka masaya yelen min bɛ kan ka munumunu k'olu lamini Mais l'ange leur dit, nka Ala ka mɛlɛkɛ y'a fɔ o ye ko ne craignez point, a ko aw kana siran abada car je vous annonce une bonne nouvelle. n bɛna kibaruya min fɔ aw ye kibaruya dumanba le ye Qui sera pour tous les peuples o kibaruya na kɛ jamanakuru bɛɛ lajɛlen ta ye le sujet d'une grande joie. a ko a na kɛ nisɔndiya balabala belebeleba ko le ye C'est aujourd'hui a ko k'a minɛ o kosɔn bi dans la ville de David. David ka dugu kɔnɔ kɛ Il vous est né un sauveur. ne nana fɔ aw ye le ko dɔ wulila aw fɛ min bɛna aw lakisi nabi Isa ka bangeli Ala ye mɛlɛkɛ bila ka na fɔ sagadennilaw ye ko dɔ wulila aw fɛ a ye taa lajɛ min bɛna aw kisi Qui est le Christ. min bɛ wele ko Christ ko saraka fɛ min bɛna kɛ saraka ye k'aw lakisi o le fɔra dɛ Le Seigneur. min wulila ko matigi aw fɛ mɛlɛkɛ nana fɔ o ye Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. mais ka se ka den ɲini lɔn ka bɔ denkɛnin tɔw la a bɛna lɔn ni kɔrɔsili juman ye o filɛ Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. a bɛna den dɔ sɔrɔ den in melekera ni fini ye k'a labonde ni segidennin dɔ kɔnɔ ye Et soudain il se joignit à l'ange. o nin bɛɛ lajɛlen na sisan sa mɛlɛkɛ dɔ wɛrɛw nana ka na fara ni mɛlɛkɛ nin kan Une multitude de l'armée céleste. a ko Ala ka kɛlɛkɛ mɛlɛkɛ caman bɛɛ lajɛlen caman jigira ka na o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Louant Dieu et disant, o de na bi o bɛ Ala wanko la bi fɔli kɛ gloire à Dieu dans les lieux très hauts. gloire à Dieu dans les lieux très hauts a ko matigi tɔgɔ ka bonya Ala tɔgɔ ka bonya min bɛ sankolo la Yahweh 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 alléluia Yahweh 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 alléluia Yahweh Ala tɔgɔ ka bonya sankolo kan ka bonya dugukolo kan Ala ka hinɛ anw na nin bagan ninnu kosɔn
ni kuma in de fɔ Jati. sabu nabi isa wolola nabi isa bangira mɛlɛkɛw de bɛ kan ka ala ka masaya fɔ ko ala ka bonya fɔ mais ni nabi isa bangelo ɲɔgɔn mun na ka se n'aw ko haramu lo kama an ka kɛ don mɛlɛkɛw don yi a fɛti kɛ fo ka ala mankutu ala a bɛ taa mun fɔ ala ye Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. a ko mɛlɛkɛw ko bɛ ala deli ko ala ka hinɛ a n'a ka hɛrɛ a n'a ka lafiya ka kɛ dugukolo kan mɔgɔw cɛla ko a ye mɔgɔ minnu da nabi isa wololi kosɔn Lorsque les anges les eurent quittés tuma min na mɛlɛkɛw taara tuma min na ka bɔ sagadina ninnu kɔrɔ don pour retourner au ciel, mɛlɛkɛw taara sankolo la wagati min na les bergers se dirent les uns aux autres, sagadina ninnu y'a fɔ ɲɔgɔn ye o allons jusqu'à Bethléem an ka taa Bethléem dɛ et voyons ce qui est arrivé, an ka taa filɛ fɛn min kɛra ce que le Seigneur nous a fait connaître. ala ye min fɔ anw ye ni an y'a dɔn an ka taa lajɛ Ils y allèrent en hâte o taara ni teliya ye yɔrɔ in na et ils trouvèrent Marie et Joseph o taara Yusufu ni Mari sɔrɔ et le petit enfant couché dans la a ko crèche. denkɛni melekelen bɛ fani na Après l'avoir vu, tuma min na o ye nabi isa denkɛnɛman ye don ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit o enfant. taara fɔ dugu kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye den in ka ko o taara bɛɛ fɔ mɔgɔw ye o taara ka taa a nɔse olu yɛrɛ ye den nin sɔn fɛnw na Jati. aw ka denkulu la a tɛ ni safunɛw ye wa a tɛ ni omomugu ye wa a tɛ ni parafɛnw ye wa a ye dalilu in sɔrɔ min a yɛrɛ na kɔrɔna kɔnɔ kɛ a yɛrɛ kɔrɔna kɔnɔ n ko kɔrɔna le dira aw ma a bɛ safunɛ min di denkɛninw ma ani fɛn dɔ a yɛrɛ minɛ aw b'o dingɛ Tous ceux qui les entendirent mɔgɔ mɔgɔ ye kuma nin mɛn o fɛ furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. bɛɛ kabako yɛrɛ sagadinɛ min kan ka kuma min fɔ bɛɛ kabako yɛrɛ la Marie gardait toutes ces choses. mais Mari min Jésus bamuso ye a ye ko nin bɛɛ mara Il les repassait dans son cœur. k'a bɛɛ tɛmɛ a dusukun kɔnɔna na Et les bergers s'en retournèrent, a ko sagadinɛ ninnu seginna glorifiant et louant Dieu. o fana taara u bɛ ala mankutu u bɛ bonya u bɛ ala ka masaya fɔ sabu nabi isa bangena olu y'a ye u ɲɛna Yahweh alléluia Yahweh alléluia olu y'a mankutu ka fara mɛlɛkɛw kan anw ka kan ka mankutu nabi isa ka bangeli la Pour tout ce qu'il avait entendu et vu, o di min bɛɛ bɛ mɛlɛkɛw fɛ a n'o yɛrɛ ɲɛ ye min ye et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. o taara sɔrɔ fana a kɛra o ye cogo min na ko min tun fɔra o ye Le 8e jour, denkɛni ka tile seginnan don auquel l'enfant devait être circoncis, den min kan ka taa fɔlɔ tigɛ lon min na étant arrivé, o lon sera on lui donna le mina nabi isa wololon mɛlɛkɛ ye dɔnkili la n'o ye nuwali ye a tile seginnan min ta bɛ 31 ma semaine kelen fara ni y'a kan o ta bɛ 31 ma o tɛ o bɛnna nabi isa ka selila don ma Jésus a été circoncis hali minnu b'a fɔra ko nabi isa joli bɔnna ko Jésus joli bɔnna an n'u wele ye donc an man ka saraka wɛrɛ bɔ tuguni ko ni min sɔnna ma k'i kisira n'o tɛ cɛ ye nabi isa fɔlɔ tɛ tigɛ ale lo in na o ta Jésus yɛrɛ don seliji la parce que ale loi nin yɛrɛ ye loi kɔrɔ Jésus nana sɔrɔ yen dɔn on lui donna le nom de Jésus. o taara don seliji la k'a tɔgɔ la ko Jésus denwuli tile 7 a b'a den don seliji la Bible filɛ Linjila filɛ k'a fɔ nabi isa ka tile 8nan lo o y'a don seliji la chrétien barakidi fɔlɔ tigɛ kɛ i b'a biɲɛ fara na ɲaamɛ fana na Jésus yɛrɛ fɔlɔ tigɛra o e k'i ta de tigɛ ka fisa ni Jésus ya fɔlɔ jugu min b'i fɛ de a kɔnɔ bɛ nɔgɔ i b'o ta k'o dun mɔgɔw din na a y'a taa fɔlɔ tigɛ ni a min ma tigɛ a cɛman in dɛ n'i y'a ye i bɛ boli a ɲɛ dɔn ne sasu Non qu'avait indiqué l'ange mais que tin tɔgɔ min fɔ ye tɔgɔ in de lara avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Sani a ni senu ka don a ba kɔnɔ. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie et le portèrent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Kudinkɛ fɔlɔ bɛɛ ka tira ala la n ka b'a denw don ekɔlibaw de la a t'o de ye kalan na o t'ala ko lɔn a filɛ k'a fɔ yan ko denkɛ fɔlɔ bɛ ka da yira ala la dɔw denkɛ ti alihamudulilayi yɛrɛ lɔn dɔw den fɔlɔ o tɛ alifatiya lɔn
ala bɛ ɲininka lahara. Et pour offrir un sacrifice des tourterelles. O tora ka tukani fila kɛ saraka ye. Ou 2 jeunes pigeons. Walima pigeon denni fila. Comme cela est prescrit dans la loi. Comme a tun fɔra cogo min na Moïse ka loi kɔnɔna na. La loi du Seigneur. Min bɔnna damu ala ka kuma ye Musa fɛ. Ora an balima chrétiens aw ka hakili to nabi saka ko yena. Silamɛw ka hakili to a la ko a bangera don min na mɛlɛkɛw nisɔndiyara. O kosɔn nouvelle an kan ka nisɔndiya. Ko a tile seginna o y'a dɔn seli jira o ye sarakaw bɔ ka fɛn dɔw faga a 31 lon an fana b'a kɛ ten fana. O la min tun dira anw ma heure min tun dira anw ma heure sera ni ala sɔnna ma an tulo garijɛgɛ kɛra min ye o le ye nin ye. An bɛ ala le deli kuma min fɔra yan a mɛn tulo ala k'o y'o d'an ma ka ban o a baara dusukun ala k'o d'anw ma. An bɛ kuma nin b'anw yɛrɛ la hali ni anw ko ka go i ye an sɔnna masa mais an ye kuma min fɔ taa kuma nin fɔlɔ i ka tiɲɛ fɔ a ka kɛ ala kama. I ka tiɲɛ fɔ parce que n'i bilara an nugura kuma in kosɔn i ni anw taara i ni kɔrɔna le baara. Fanga tɛ anw na se tɛ anw ta ye mais se ala ta ye se t'i ka kuma kan a ka dugukolo kan a ka sankolo kɔrɔ an y'o de kalan an ma foyi fara kan ala y'an seere ye ala y'an seere kɛnɛ in kan yan mɛlɛkɛw y'an seere nin kɛnɛ in kan yan k'an ye min fɔ a bɛɛ ala ka sɛbɛnni fɛnw ye an ma foyi fɔ ka fara kan ne ye anw kɛlɛw kosɔn an bɛ dili an yafara e ma anw ni yafara ele ma mais an t'a lɔn i ni ala bɛna min kɛ yɛrɛ n'i bɛ anw kɛlɛ nin kuma in kosɔn anw yafara. Mais ni ala cɛ t'an tɛ se ka kuma o kan n'aw man di i ye i bɛ se k'o fɔ an man di ye mais min fɔ cɛn tɛ n'i y'o fɔ i ni ala bɛ ɲɔgɔn na o la ala ka sababa bɛn nin kɛra ɲɔgɔn caman bɛ ala fɛ ala k'o jira an na a ye aw ka baaraw bila k'a ka taa yɔrɔw bila samedi su in na weekend dɔw bɛ makiw la dɔw bɛ hôtel la ni mɔgɔw ka denw ye ka to k'a digi o kun a y'o nin bɛɛ tigɛ ka se ka to ka ala ka kumakan nin lamɛn a ka baara mun bɛ n'aw jigi tigɛ ala k'a dilan ka d'aw ma. Bana bɛ minnu na ni bana gɛlɛn ninnu kufura taara kɔrɔnɛ in mɛnni kosɔn ala ka bana ninnu furakɛ denbaya dahirimɛ ɲini minnu bɛ jɔrɔ a la ala ka kumakan nana mɛn ala k'a sɔn o la minnu bɛ jago kɛ jago jali lɔgɔ jali ala k'o kɛ aw ye minnu bɛ lɔnni ɲini ala ka lɔnniw di Burkina an ka jamana ala k'a ɲɛsuma ala k'a ɲɛsuma ala k'an bɛn kelen ma silamɛya ala k'a jidi diinɛ ala ka dɔ fara kan ka limaniya di anw ma an bɛ dugawu kɛ an ka ɲɛmɔgɔba ye n'o y'an ka seku ye ala k'a mɛn sira anw ɲɛfɛ ala k'a mɛn sira anw ɲɛfɛ ka anw yɛrɛ mɛn ka tugu a kɔ o kumana min dira an ma an bɛna jɔ yan fɔlɔ ka kuma di question kɛbagaw u bɛna question jaabi masha Allah. Nin k'a tɔgɔ ko Boro Mayimuna a y'i folikanw de lase bɛɛ lajɛlen ma. Wajulikɛla a ye wajulikɛla lo fo kosɛbɛ k'ale nusɔn ka di ale fari fununen bɛ kumakan minnu ɲɛfɔra ko an ɲuman nana o ka dugu la k'ala ka anw ɲuman segin ka taa anw fɛ k'ala ka si ni kɛnɛya di anw ma a ye foli lo kɛ an fana b'a fo a ye foli min k'an ma an b'a segin ka d'a ma ala k'a yɛrɛ fana mɛn ka si di a yɛrɛ fana ma ala k'a fara silamɛmusow kan an ma Mariyamu ala de y'a wele kɔrɔna kɔnɔ ko silamɛmuso lo ala k'a kɛ o ye an b'o dugawu k'a fana ye. Nin k'a tɔgɔ ko Koro ko Ben Mokhtar ko b'ale wele ko américain ko b'ale wele Burkina ye américain ye Donald Trump y'a mɛn mana o bɛna bɛn a la dɛ farafin américain n ko ale tɛ sɔn o ma 4 secteur numéro 2 la an yɛrɛ bi yan a ye question fila posé mais question fila ninnu bɛɛ jaabira wasulu kɔnɔ ka tɛmɛ alhamdulilah ora a ye folikanw fana di kosɛbɛ a ye wari yɛrɛ di ko ka dugawu kɛ ale ye ale kɔni ka laɲini tun ye min ye ko ne tun bɛ se ka kɛ ale ka furu lon na a k'olu kɔni tun bɛ diya k'olu ye ale yɛrɛ ka hamiba ye n'a ko an ka kɛ an bɛ kɛ ye kɛ an ka kɛ b'ale de bolo ani ala ala ka furu in ja ala ka furu in ja olu jama ala k'u fara ɲɔgɔn kan hɛrɛ la k'a wuli hɛrɛ la an b'o dugawu k'a fana ye ala ka muso in kana ka d'a ma. nin k'a tɔgɔ ko Tarawele Sali ale ko ni mɔgɔ min muso cɛ min ka furu cɛ min muso wɛrɛ furu k'a ka muso fɔlɔ n'a den bɛɛ ye ka to yen ko muso in kan ka mun kɛ pour que ka se ka garijɛgɛ sɔrɔ. n'a ye muso wɛrɛ furu ka muso in n'a den bɛɛ ka to yen i bɛ ala le bato kɛ. e bɛna mun kɛ ni ala bato tɛ. i bɛ ala le bato k'a diinɛ sɔrɔ. ka k'o to ala bolo a t'i furu ala de kama a dun kan y'i bila a ko si ma kɛ ala ɲinama ala bɛ nin bɛɛ kalama fo t'i fɛ ala bato kɔ karamɔgɔso don caman in dabila n'o tɛ tɛna ɲɛ sɔrɔ dɛ
ibi ala le bato afala ma ala ele ti furu in dine ma ele ko ka furu sigira furu la ne don kin cɛ fana na bi furu fana sali e ala bo fana kalama o kuma na ngako bi bolo seli dron kona ta hakili la ka fɔ ko furu ni furu ni furu fana on fula furu sara ko ta arjine sɔrɔ na be arjine sɔrɔ dɛ ni muso ni tilina be baraka sɔrɔ dɛ nabi ibrahim a muso fɔlɔ Sarai, Flana, Ajara, non, Agar, la mère d'Ismaël, qui est Agar. Ya famia, mais Sarai, les mousseaux follets, allez les mousseaux flana indi, Nabi Ibrahim, comme elle m'a dit sur son chama, Ayaka Baraka Demeneka Dakema, comme il m'a dit sur ni mousseau indima, la fait demi sur avec Amo Sabata. Nabi Ibrahim, le père de la religion. Nabi Ibrahim Fanaï mousseau de Mene, à l'Arafe, à Ekonota. A kono ta wagati mina muso chukule bale sika bora de ha teliya wulila ni fana yi ata mate muso bunye tugu abda le wuli akala ka le wuli akala basale kono manu o maku muso fola ina ayi muso in toro muso nin bulla meleke ya kume ka foye ko aka segi kana amatigi muso fe sabu aka matigi muso lo akana re to abolo muso do in ka toro sabu demi ba kono ni toro kala ala ma baraka do denira ko sobe jani muso le matoro ibi sina muso ka toro ku ki te ka toro ku ka dim baraka mangula ba ke président jati asigera kan nawle la ajara nana agar ne sara nana kana toro o dini wula ka ke ismaili o din ismaili ana fa ibrahim gulle alkaba jo ambe bitayile ko sobege ni fursat misaka ke ko muso di baraka soro ismaili di baraka soro do mais muso nya jogolo nye jati fursani ko fe mais a jogo nye maintenant on t'a voulu ça dron karamogo so bi don kolon tugu be tro ci law be wudu ko be jifla be ko ni wuli ba be be vula nyima bebe jinatigu be ko foga karmo ceenni mene mana muso kana leke e ga godi ala ma sele ka fo ala koni niya o kenni ala sona may bi arjine soro ni o kala bi wasa ala ki wasa amen ni ko to ko Samé Youssouf ab secteur numéro 2 ako akal abu walo fana yala la ale ka barada uska nyata ka soro tubna may question kelen poser ko nyalon sel bandi ko mo be se ka sura wore kala mem dana ta yara wa ay ni sel bananga ban sel banaw sel de banaka ni sel bananga ban sel de banna e sura ngala ngamuke wo ibse ko na kala mo de ke sel ko no tume ma ko sel banawa sel de banaw ko na be kala sel de ko no ta ya place rawa ta ya kuma re est-ce que tu ngmalwa na malaraw fatahiyatu lillahi azakiyatu lillahi ataba salawatu lillahi na bo gaira ala ko wole sel ko no fakra ma tayassara lakum min alquran jati qur'ana fimbi qur'ana kono seli kono e bolo ke jati seli ala tay qur'ana e ala tay do seli kono menga fin fo seli kono minta ala tay ko sobe halika briki igrimine subhana rabbil a'la abe qur'ana kono ati qur'ana biya ne kala mo do me biya ba rolo arabo kala mo fara kala mo biya kana ira ati o tala tayo akoni atayao arukuo asujuru ni trafen fina afodron la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin jati korna ole korna yede akone abana nabi yunusa lumina jiga yakunu katala jiduguma a jigi tigeda borote a wula kalo jige kono asilila ay mule fo sele kono aqul la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin le wula be dafalu yoromina jige kono ya jimi jige trabo ka fono allahu akbar ole korna hayo ngai sella ko fo sele kono ole ya kisi jafama jati do sele kono tahiyya plasira o ni sigira fo ni tra do kuro fo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ala tigi foete fi ala kelempe sanabi e ala wata kelempe ne ka jonya wa yijirmu to yijirmu ke jati sele kono le beyo to subhana rabbi ala subhana rabbi ana ila korna kono ke abi rajma akumu kama ngata labika la malabika la sharika laka innal hamda wa ni'mata laka mulku wa neti ni fomo je akone galono darao den kila be ko nakono teo am medine anga te hege da fara le mun medine ay haramta kama ko sim man kar kono o tran ni kedo ko ma ke ko kuma alo kala no ka wutu ala kala ko kala mo ba ala mun ako ngonyame abame
magani Medina chay karla kilo keme nani ni bi konon ton e ko ngada de bi Medina ga dogata amadu mun nge abetabla do o de mak mo fe do no tara singa kargo ni nga tafe yin wala ko sibe ko mun jogo nya wara lakal mulku innal hamda wa ni'mata la sharika laka de bo ba fara ko kanja ta to kamisa kilingili do kamisa kilingili ko mo boraw ko mo be galon no sharate abetabla galon no ne mi nga sigfar wurjani la ilaha illallah ko ne ne be ngol wudi nga ko la sira ne yo ba chama nga ko la sira jati do ulna de se ko bora ona bisigi do maro da be ko wo bi nyal bala ko bara galon no subhana rabbiyal azim subhana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin kornalo jati sele ka ngake no kornale mbalman ke oleni halis ga tayere bolike ashhadu an la ilaha illa ibolkara nunu mo sabe kelin ka to ko banawo abdoulaye banawo dawda ni banawo abu o mo saban nana dorete o ma question poser ko bu do lo yala la ulu ka village ko nana ko wardi keme sabadi ko ka do ka ulu ka village ko no lu ska giga soro tu man tabulun jati inshallah on ala soro nga do be nan kala karamo be o na do ke ba be arula nonte anu yere konte an yi dem sonu ya wayulu kella ni to ko nu ka to Traoré Aruna secteur numéro 2 na a ko est-ce que chrétien kan ka yelema ka ke sulama na bu faka musu furu sulama musu furu na ke lo ha kon bana sasa bana merao abi to ka chrétien kurwa ba kana kasana muso furu sala muso suna ka furu ga joge ka kono ma ka den wuro ka den to la korna la fo sasa ko sobege na sona mamata abata wasaka tubio na tubira muso kama at limanate jati faka ala lon kasoga tubile ko sobege muso furire muso jugeni tubire mi ngasara kan sara kire te o ala bi liberate o do ba do njugera ke ma to lon o ta lon foro janjandati ni de na ko christiano do ba jugera ata église ta misrila ati ko rero lon ciga bi nan ciga mu ala ka shorarati bi ka penaji du ciga bi darai ati o tara foro do ka kende de na sona ma ba gata ko to ko Traoré Zakaria secteur numéro 2 Traoré Zakaria secteur numéro 2 ako koloshi mi na soro kalo dessin walma lolo dessin bala ka se zikiri ke wa ay ali misiri dessin men koloshi na zikiri ke ko ne koloshi fenno le o ko ni wurdi min ke nga dalon ndo de wara taw ko no hal ni ti fe ni se bere se kala bere to ni kuma kan fe bere kelen ta kabla ni kle ba continuer ni dan ni ke me kuma le ba antoro ko sakara ni o ko ne ndo de wara taw bo dron se ka ko le ndabe bokon musa mon ale se ko le ko ne ndo de wara taw ko le ko bate o ko no ko bate nga wurdi dalon dron ollo abana ni président ka makan mi Sidibe Umaru akwa bo foli di kosebe société membre bella jenima kere nyama ka bo foli di nyama ma nga baharo me el aji hema watara alhamdulillah foli bi sama wonya na kosebe ladin kam min na sorla olu fayan dedu konna na kwa bo yeno ma ka diaro ye jati question kelimbe afa ba kamana gwana ka be fe ka nyafo dedu kan ye bishun nawo ko selji yere bi ta chogodi ko est-ce que mo kan ka jido chien saba idara inuna an itlora wa donc abu ful di bela jenma ayo kawere ya fo dedu ko ga fo awye do abu she la me na selji ta kwa akone ya ayu walazina amanu hey dedu ko ga fo awye aya me anga kuma kan te envolo me korna ko le ni ala ko muhammadu ma ka fo mo ye aw munun ka dara alara iza kuntum ila salata kot mana mina nabuna wuli ka taa seli wagati mi iya fa ko sira seli sira iya fa kibi fa ka wuli de bo ro nga nyanena jati est-ce que aba famu donc ni mina seli ta ki ga ngana seli ko ni yatu ta soro ni ka ko kuma kitabolo kono korna yere ni yatu fa ka banu iza miru mana shartiya jati kot mana mina iya mi kibi seli ngana nana okone ni yatu kuma bane aga sa fa wonu mbina izara afi tamani je izara bempe apena po kot mam na fa ta seli wakati minado fatilu wujuhakum kornale ni de nti hadisai fiu nti bukhari ye jati nti maliki ye nti foye ko ayaw nyako wa aidiyakum ila almarafiq ay aw tiga ko ka daya jati wa amsahu bi ru'usikum
ako aya kun masalu masa jati wa arjulakum ila ka'abain aya sengo ga da senkuru la korna ko le ni de ko sebeke ni korna le ni ti kitabu ye de jati ijude nu naw ado etluraw ado nyenaw ado korna kono jati korna le farida ye ko sebeke ni farida ke ala bi yini ngawle la jati innal ladhi farada alayka alquran la raddaka ila almi'at abetene de korna le farida ye mamadu ma o la haribi sikata alama de kitabu tonu sunawle ni yini na farida kelen ko bi yini ngawra meni yini na sunaw ko ti yini ngawra do koni donc aya jido anuna shen saba aya jido atlura shen saba ala man shi fo korna ayi mi fo am korna le made anti kuma na hadisa kande kan mo fuga kuma de siga am bon korna kande ka bara korna ko le mi fo am kuma le ka na jere ka mene na jere kana mene jati ni be kele ba kele kele ne sabu ina on tara ni ne na ngaso kibina nga fino le tasasa ibn an lo fana am mo basumi o kele ngon bara de nda korna ando kele ka o ya kele le jati donc korna be mi fora kuna bena seli kaya unyeko ama shen da fora kaya tika ku kadanya ama da fora kaya ku masa kaya senga da sengurula kaya ta seli jati nje ko shen sabani dide nuna dide tlora shen sabate de nabe korona ko ma fo kitabu de nabe korona ko na yira ate nabe korona ko do ka yira kitabu nu galone jati woli ya wini ngaw ala kala tu seli la ka so bukhari tei ati seli ta kira ke kitabu min kuna o to fo ke bugari tun teyo akoni bugari tun teyo ako bugari le segi fo me kira don tinya ke ka ko bugari tey bugara kira ke kitabu mun na ani aya mun ana nale ni mana nale ko dalu ti fa kamani ne de jati dedu kan ay kornat mata nasira lahara aya fu ala mi korna kon ayo le ke jati o kuma ka do fembe do ka no ko jugo kada fo ala e ko mi kitabu kon ayo ke kornata do ko ala kira ya disafo kema disafo roti de ala kira la kira korna kono law takawwala alina ba'da al-aqawili la qazna minhu bil yamin summa la katana minhu al-watin muhammadu ni na gara fo mo go kala ka kulu ye ka toy ni yo do fo yirla wallahi ni ala bi mi ngado mi ni muluma mi ka fasa ka boyira jati kira boye kana ya disafo ato fo fiyo wa ma yantiku anil hawa in huwa ila wahyin yuha Allahu akbar ako huwa fana ko no ko fana hadisa le eti foi lo mo fe ngele do jati mo fara do inu huwa korna kelimi est-ce ako inu humale ya ay sabali de ati korna fana lo ora do seli tacho i nyako ya famia ana yo le fo itika ko ka danya korna ko le mi fo jati iku masaha isenko jati ni be bolo mo mo fege na ni bolo tika ne bana jumanu ko o kon nos ala bi ala siyasa ngo ko do le bara mura yar ma juga tigira sono shen ko no seli ta to le ni mi be korna kono kone na ala sorama sorano fo onyana. Oh les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages, les mains jusqu'au coude, passez les mains mouillées sur la tête et les pieds jusqu'aux chevilles. Surat la table servie, 5e chapitre, verset 6. Alhamdulillah. Question banake. Question munu be en rola abna gere mamrula wati min dira ma wati ni sira foka kene. Ora question ni kiara abna gere mamrula na mamin famia abu gere obna tonya fo yana. Oh nasa amsa katana fana. Nasa amsa ke kasiti fana ga dawma. Osaka ke fana. Ka kasiti ga bla ga dawma osaka ke. O wona mi jima bela jeni fo ani che akani sigi nka ame korona kuma mitini ati jabe de amu ne ba fara wati dora abi ba ne songa ama kuran kone ka to afole ayi lo abi dugo mene dugo tan na samena ayi lo ka dugo mene ka so ka yele ke ala ka ambe sawre ma ni chambe ala fa ala ko yira auna amen ala ka no ku nyona ala ka sabale di ambela jere ma amen kau kallo ka dugo mene akona ta ora alhamdulillahi rabbil alamin ame mi nyini mo fe be katwa nona amana na duo bakilin ke ni tara afone ko apora pada jati ni nyengana le gwan bila nyengana kena kabu nyengana ke kasiki kana bana kana ta yorosi ora ko sono kawa ni doti kemenani keme fla do nona ya fo fe ka war jira ko ka do ka be ka war sira duo bana ke abebi jenga ke nyon fe bebi ngania sirita ka jati ora
Sidibé Umaru n'o ye CCGT ka président ye Dédougou kɔnɔ a ko yanni kalan ni kun ka cɛ folikan b'a fɛ kɛrɛkɛrɛnya ma k'a si chef de canton ma merci à tous les imams imamu fɛn o fɛn bi dugu in kɔnɔ a ko a ka foli b'a bɛɛ ye a ka barika la bi s'a bɛɛ ma merci à tous les commerçants fɛn o fɛn ye jagokɛla ye foli ka se o ma merci à tous les transporteurs minnu yɛrɛ fana bi yan ko a ka foli bi se o ma fɛn o fɛn y'a bolo don fɛn o fɛn sera ka min kɛ dɛmɛ na zango ni kalan in labɛn ko ɲɛna cogo min na a ka se ka kɛ hɛrɛ la k'a ban hɛrɛ la ko foli bi d'a bɛɛ ma a ko merci aux femmes de Dédougou Dédougou ka musow minnu fana sera k'o bolo don ka se ka min kɛ ko Ala k'a barika di a denw ma n'o tɛ aw ta barika tɛ dɛ aw mana barika sɔrɔ a ka don den de la n'o muso mana barika sɔrɔ n'a den fagora kɔni a kɛra kunfilani yɛlɛma ye dɛ Ala k'a denw barika merci aux organisateurs mɔgɔ minnu ye organisation kɛ kɛnɛ in labɛnna cogo min an bɛɛ yɛrɛ ɲɛ b'a labɛn cogo ɲɛna ko foli bi d'o bɛɛ ma et à tous les villages environnants dugusɛn o dugusɛn bɛ lamini na yan n'a mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ kɛnɛ kan yan ko foli ka di a bɛɛ ma aux forces de défense et de sécurité qui veillent chaque fois sur nous an ka golotigiw an ka fanitigiw an ka marifatigiw samaraba donbagaw donc an b'o ko foli ka di olu ma olu mun bɛ si su ani tile n'a kɔni fɔra ko anw ka lakanda ko ka ban dɔrɔn olu de bi ye a ko foli ka di olu fana ma an natɔ o yɛrɛ bi kɛnɛ kan yan tant que n'a ma wuli fana o tɛna taa donc ko waati min dira a waati sera baara fana mana kɛra hakɛ dɔ de baara an b'a fɔ alhamdulilayi min fɔra mɛtilo Ala k'a d'a ma a baara dusukun Ala k'o don an na ka salibatɔya bɔ an na an ka ɲɛmɔgɔba an b'a fo an bɛ dugawu k'a ye ale bi si kuntagajan bi Ala fɛ kɛnɛya ni lafiya dafani Ala k'a d'a ma an ka jamanatigi ko Warankoye wa Warankoye jamanatigi a fana ka foli bi kɛnɛ kan yan ɲalɔ degun lo a bɛ kɛnɛ kan a ma na o ma lɔ u kan ka yan sɔrɔ kɔni ora karamɔgɔ minnu bi yan kɔlɔsitigiw n'an sigilen bɛ k'an ɲɛsin aw ma an ka foli b'aw ye langana b'aw mun kunna fugula maa ba fɛn o fɛn kunna ye an t'aw tɔgɔ lɔ nka an ka foli bi se aw bɛɛ ma aw sera ka sɔn ka sigi ka an lamɛn fo ka se nin waati in ma o kɛra masa min kama Ala k'aw bɛɛ sara Ala k'a bɛɛ sara ora an tɛna kuma jɛn tuguni komi ko waatiw sera président mana sɔkɔ ka micro minɛ u ka yɔrɔ si tiɲɛni bɛ yɔrɔ min a bɛna fɔ an bɛ sɔrɔ yan mɔgɔ ti jɔn yɔrɔ fɔ ma waati bɛɛ ko dugu bɛɛ b'a yɔrɔ lɔ Dédougou bɛɛ t'a yɔrɔ lɔ dɛ n'i ko dɔ ɲininka sisan ko a bɛ cogo jumɛn ou bien kalan ni kɛra su n'ale intéressé la a bɛ fɛ k'a yɔrɔ lɔ président mana wuli ka yɔrɔ yira ka tila ka numéro di numéro min ni mɔgɔ mako lɔra CCGT la i bɛ se ka numéro min wele k'a sɔrɔ nɔgɔma pour que ka kibaruya sɔrɔ a la a bɛna tila k'o numéro fara kan sɔli ala Muhamadu alhamdulilayi rabil alamin an bɛ karamɔgɔ ninnu fo k'o waleɲuman lɔ k'o ni ce an nisɔndiyara kosɛbɛ jama min bɛɛ bɔra an b'o bɛɛ fo komi foli ninnu kɛra awa komi an ka baro yɛrɛ ye folikan fɔ kuma min bɔra Bobo ka na chef de canton ye yɔrɔ min di an ma a ye nin ye face à face ni Kameg ne tɛmɛna kaburutura dɔɔni o yɔrɔ lo a y'a di an ma yɔrɔ ma di an n'u ma dɛ a dira Dédougou bɛɛ de ma ora an fana y'a plan kɛ a misiri kan ka jɔ jɔnw lo bɛna lɔ an n'u silamɛw lo bɛna lɔ an y'a devis kɛ an y'a plan kɛ a plan b'an bolo yan misiri ni a ka jɔ ka taa ban ni 1,15 Allahu akbar ora Dédougukaw Dédougou commerçants transporteurs en tout cas fɛn o fɛn an b'an kan bɔ a bɛɛ ma misiri a fɔra ko mɔgɔ kelen tɛ misiri lɔ n'o tɛ mɔgɔ kelen bɛ se ka fɔ n ye yan a ye na ni plan nin ye ne b'a baara kɛ o mɔgɔ bɛ sɔrɔ ora numéro min bɛ fara a kan o ye 70 08 69 60 ale ye tɛlɛmaw ye minnu bɛ ni télécell ye
78. 78. 26. 26. 91. 91. 18. 18. En tout cas, ni yo numéro nous concon. Ne ko mago ya bi celestera. Nam. E bena na kibara soro. Kosobe. En tout cas, an isra manja. Ne sera kamegra dron. An ga yoro be. Kosobe. Yoro fana nya fo chugo ya mana. De dugu be ka yoro lo. Peu. E tebetora. Ne kelema kame. E bi jo ka seli. Kosobe. An dron tante. En tout cas, an koni kera sababu ye. Mais an dron tante. Jati. De dugu be la mentalo. Oichei. Ora an ba fo. Ala ka a ɲuman sigi so. Amen. A nana min mɛn komi an ka karamɔgɔ y'a fɔ cogoya min na. An ka taa baara kɛ n'a ye. An ka ɲɔgɔn minɛ. Ko n'an kɛra kelen ye. En tout cas ko y'a fɔ cogoya min na o ka wajibi kɔnɔ. An bɛ sabati o de la. Kosɛbɛ. An bɛ taa sini sɔrɔ ale de la. Sinon ko ne ko a tɛ taa a ko taa. A tɛ foyi ɲɛ ka. Ayi a tɛ foyi ɲɛ dɛ. Donc o la komi wagatiw jɛnyɛna. Fori de bi di hali bere. An nuso diyara kojugu. Jati. Donc assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ok, bon, an bɛ an tun ye dugawu kalan min fɔ ko bɛɛ ka ŋaniya siri a waati sera. A ɲinini n'o bɛɛ fɛ bɛɛ ka ŋaniya siri. O le bɛ kɛ ka ban dɔrɔn o le ye fatiha baden ye dɔwɛrɛ ti kɔfɛ tugun. Donc dugawu bɛɛ ta bɛ nin kɔnɔ. Jati. Minnu ye furu ɲini o dugawu ɲini min nana y'a cayara ka tɛmɛ fɛn laɲini tɔw kan. Muso ka ca cɛ ka ca nka furu ti sɔrɔ. Ala muso ɲɛma lɔn tɛ. Kabako le ti nin ye. Walayi. Cɛw le man ɲi wa musow le man ɲi. Musow le man ɲi. Cɛw ka ɲi. Mun ta ye baarako ye. Mun ta ye o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ye. An bɛɛ ŋaniya ka kɛ fɛn kelen. Fɛn kelen. I bɛ min fɛ i bɛ to k'o de fɔ i ta kɔrɔ. Jati. I b'i ŋaniya la o kan. Kana to i hakili ka panpan quoi. Ayi. K'a fɔ ko bɔn n tun bɛ muso de fɛ. Yanni dɔɔni hakili jigira n tɛ muso fɛ tuguni n bɛ moto kura de fɛ. Yanni dɔɔni n t'ale yɛrɛ fɛ. Ne yɛrɛ tun ni tun ye mobili sɔrɔ o ka ɲi. Ale man ɲi. N'i y'a kɛ ten dɔrɔn dɔɔni bɛ ɲagami. A bɛ ɲagami. Fɛn min b'i kɔnɔ. Gɛlɛma o ŋaniya siri. Kosɛbɛ. Ɲabara ala tɔgɔ dugulen tɔgɔ. O le ye nin ye tan min mana na fɔ a dugawu nin kɔnɔ. Alahu akibar. A lɔnbaga ka dɔgɔ. Jati. A lɔnbaga ka dɔgɔ dɛ. Ora bɛɛ k'i ŋaniya siri ka ɲɛ. Minnu yɛrɛ ni sigi ye o degun an b'a lɔ kɔni o taara so o seko taara. Ayi. Wala hali n'o bɛ so n'o bɛ microkan in mɛnna k'o ŋaniya siri. Wala CCJT ka dugawu b'o bɛɛ ye. Jati. Ora an mana sira di dugawu nin bɛ kɛ an ka sɔrɔ ka wuli ka yɛrɛ kɛ sɔli ala Muhamadu. Wasalem. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. L'Éternel aille pitié de notre l'Éternel. Amen. Aïe de moi l'Éternel, car je suis sans force, guéris-nous. Éternel, car nos yeux sont tremblants. Amen. Notre âme est toute tremblée. Amen. Et lui l'Éternel jusqu'à quand? Amen. Reviens l'Éternel délivrer notre âme. Amen. Sauvez-nous à cause de la miséricorde. Amen. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Amen. Qui te liera de le séjour des morts. Amen. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la force de gémir, chaque nuit notre couche est baignée de notre larme. Amen. Notre lit est arrosé de notre pleurs. Notre visage usé par le chagrin, tout ce qui nous précipite
les font vieillir. Éloignez-vous de nous, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel attend la voix de notre larme. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha L'Éternel exauce notre supplication, l'Éternel accueille notre prière. Amen. Tous nos ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, ils reculent soudain, couverts de honte, cantique de degrés. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant la nuit. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel, que l'Éternel bénisse de Sion, que l'Éternel bénisse de Burkina, qui a fait les cieux et la terre. Ya Yahvé, Ya Yahvé, Yahvé, Alléluia, Ya Yahvé, Ya Yahvé, Yahvé, Alléluia. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Zul Jalal Rahman Rahim, ya Rabbi taqabbal minna, ya Rabbi la ilaha illallah, taqabbal minna, ya Rabbi la ilaha illallah, taqabbal minna, ya Rabbi la ilaha illallah. Al-Malik Al-Qudus Salam Al-Mu'min taqabbal minna, ya Rabbi la ilaha illallah, taqabbal minna, ya Rabbi la ilaha illallah, taqabbal minna, ya Rabbi la ilaha illallah. Muhayminul Azizul Jabbarul Mutakabbir taqabbal minna, ya Rabbi la ilaha illallah, taqabbal minna, ya Rabbi la ilaha illallah, taqabbal minna, ya Rabbi la ilaha illallah. Bari'ul Mudawwirul Ghaffar taqabbal minna, ya Rabbi la ilaha illallah, taqabbal minna, ya Rabbi la ilaha illallah, taqabbal minna, ya Rabbi la ilaha illallah, taqabbal minna, ya Rabbi la ilaha illallah. Rafi'ul Mu'izul Muzillul Sami'u taqabbal minna, ya Rabbi la ilaha illallah, taqabbal minna, ya Rabbi la ilaha illallah, taqabbal minna, ya Rabbi la ilaha illallah. Basirul Hakim Adilul Latif taqabbal minna, ya Rabbi la ilaha illallah, 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 la ilaha
اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وانصرنا على من عادنا واجعلنا هباء منصورا آمين. لا إله إلا الله 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 لا إله